Sana nga may yahon niya. Ayan, may size din, oh. Mga 20 kilo yan. Nanonood mga bro mga guys, ayan o, dahil nakahuli siya ng pagi. Daming nanonood mga bro mga guys, ayan o, ayan o, ayan, hello, ayan. Ako na! Ayan, Ayan o, ang ganda yung mga o, gwapo, ayan o. Ayan o, ayan o. Naam! جابها من Tingnan natin kung ano yung lumalabas na inuli. Ay, ito na, ito, ayan o, pagi o. Ayan o, pagi o, pagi mga guys. Ayan. Daming mga nanonood. طلع من المي انا معاك يا معلم يا معلم يا معلم Yan yung nahuli طلع niya. يا عمي طلع قبل خير هاتها هاتها Ayan. حقيقة على الورق على الورق امسك يا Ayan, puntan mo para makita mo. اطلع Daming nanonood mga bro mga guys. Ganyan dito kasaya. Ayan o. قفل لا بس لا لا قفل يدك كده حط يدك على الماكينة Sabi ko kanina mga guys, ayan kita nyo. Ayan o. Talaga namang kakahabulan talaga. Oh. Ayan o. Andyan yung mga malalaking isda. Andyan yung mga malalaking isda kaya ano. Kabir sagir. Kabir ah. Ayan o. Inshallah kabir. Inshallah kabir. Inshallah kabir. Baka sakali may yaon niya. Wag lang malagot sana. Wag lang malagot. Ay ba. Inshallah kabir. Oh. Aywa kabir. Inshallah. Aywa. Iji dahen. Garib. Wala baid. Wala garib. Oh. Good size. Trebale. Good size mga bro. Ayan na. Oh, malapit na. Aywa. Alhamdulillah. Mia. Aywa. Silo. Suway. Puk. Ayan o. Ayan. Yun. Walang kabalayan. Ayan. Alalayan niya o. Alalayan mo. Baka malagot pa dun sa may nguso niyan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Hala. Aywa. Yalla, sila. Gagamitan siya ng ganyan. Sige nga. Mga idea niya. Sige.